own your dream homes, EJ Investment is here for you. Secure our quality bungalows with 2, 3 or 4 bedrooms, or our story buildings 3 or 4 to 5 bedrooms at very affordable prices with flexible payment plans at our Sanyang Seaview Estate, where you can enjoy the cold breeze with modern infrastructure such as tar roads, covered drainage system, modern electrification with street lights, gated entrance with security posts, and social amenities such as gas station, shopping mall, medical clinic, park, schools, children daycare, and a lot more. Our dedicated team of professionals will keep the estate clean at all times, provide security and patrol team within the estate premises, install latest technologies such as CCTV, Wi-Fi, home network installation, solar panel, and power backup system. Also, check out for our additional home facilities and interior design service such as premium tiling, wall plaster, home landscape, fingerprint home lock, and a lot more. Visit our office at Senegambia Kololi Highway and get a free site visit tour, or contact us on 4464838. WhatsApp us on 3259220. Or you can visit our Facebook page or Instagram on EJ Investments. EJ Investments, we are first in properties. We live in a day and age where technology is creating a world without borders, filled with unlimited potential to improve the lives of the people around us. Innovarex Global Health ushers in a new way of leveling the playing field with increased access to quality healthcare services delivered at your doorstep. Our qualified professionals are equipped with state-of-the-art point-of-care testing technology to conduct tests such as kidney function, liver function, electrolyte tests, body composition, hemoglobin, A1C, and many more services with the highest efficiency in delivering results. The addition to our flagship, Wellness on Wheels, more fondly known as WOW Delivery Service, brings the entire clinical experience full circle. IGH has remained committed to creating the future of healthcare delivery. Gone are the days of sending loved ones outside the country for basic medical services. Innovarex Global Health offers a new peace of mind and takes pride in delivering the quality of care we all deserve. In communication, connectivity is everything. We ensure that the links never sleep. Quantities and qualities, all in our data service, providing efficient, reliable voice and data service. We believe if you're not up to speed, then you're going backwards. Communications have to flow as fast as the speed of light. Whatever business you're in, having someone who understands your needs is critical. That is why we just don't offer you technology, we offer you solutions. Enjoy Gamcel's internet broadband anytime, anywhere. Your national operator, Gamcel, Yaibaram. For all your pastry, bakery, and quality food, CK Restaurant is the only place to be. We do catering for birthdays, weddings, and all related services. We have all kinds of local foods, American, European, and even beyond.
Come and have a taste of our local juice, ebe and other services. At CK Restaurant, customer satisfaction is our priority. Agada. Mbijan raganya. Albaka. Mbaka important. Yo, nga transfer la sto. Ya transfer la. Ha, code nyinji. Okay. Korsa. Nsila ID soto. Sa soto. Sorry. Agada. Mbijan bro. Albaka. Mbaka. Bara alla service o tariaka. Mbale. Mo ki janna nun kunu bara tariaka. Jannom yona forest de bureau. Gambia tonkon na no mbali ya bere. Birim koyna fo kato. Bari si kodo kino kato ni fo bolong blabe to. 56 branches mola soto Gambia jam. Ha? Gambia kono ani Gambia bantala bankol. Nka kodo kiya bere to. Kodo sifa fo falindiro fo nyaadi lafta memmen na kodi to poto nin kodi maraw. Jannom number 1 di nyonta. Andum fana nata anoda enterprise sotale. Wolam nyindi ko domorol fana kol fana be firale de dadi ma ni domorol ni fana beteat. Gambia dawda yalo ma fa kendol sotale di. Wo moyo diat. Apelenta ni wo ka ni lafta nyelen kendol e bina. Yalo bukani la ko la baraka ba. Yalo ndel chosano lo. Abaraka. Assalamualaikum badingol ambalbe konton na momo ya lonko be jibe kan janga na badi ya kacha do comme ka kale nyamen dorong a lokngol ka kacha kumayar ngol finan ja anal ka kacha jani bar jani be dunan na programme ko no fanan na sponsor mil ya lonko ay to le blo do nyim programme to fanan be tentulam be jayila a juice ferlan tablo kan CK Restaurant to fanan lokngol ay ka juice finan janne kon na kacha ka dulen ken kan sumiyande ani EJ investment a baluwo yuna gamsal amba fule ko ya baraka bake aning nyillungol fanan kono ngajele fonyu ba min fanan keta iko fu mo tang banta Gambia kono jang ibadingol fanan ambe konton na sangola mbafle almani manin kafar kele miliyalon ko tinyaro fanan kete ambe masala alaji bora nyin keta Gambianol be ni kuyati alaji bora ngeti fanan bula ni jibende lalle nyo konton baraka bake ngela konton diro moy bake ya fo nyamen fo fembiri yunalom for EJ investment baluo anenta fang la big sister modern assistance akumandi a mother me yalonko if there is possibility I will even change my birth certificate ni konya modern ko mba kutu konte mba konton na bake musota mba kumbalom mba konton na mba tentula mba jaila tukutuku ni matanka yiro na huo Gambia be toyala alama ala aso sima ala nin jata kende anin harje frimba abe kuo kuto dunia alama ala kairo kije mba kutumbe konton na fatula best sister no bota je mbem fa dinke o konton ne ka fay ko Ibrahima Manjang abe UK yen tola fa mal ala bora Manjang dingolom abe UK mba konton na baka ala family ndinglo ma en kanu bakele don aka fonyele baba ne mo ka modo mo kanota be ndomo lale en kanu bakele ay yelo kanu bakele den namu ay mbunya bakele bedu wala simala na do ko na kotol be manjankunda be Ibrahima be konton na bak enem bisa musu anin to mañol America junior borawol Abubakar ñol be konton na because ntol to kendo fam Abubakar leti Abubakar no botaje mbe na best friend konton na Atlanta Alana Georgia Usmani Jabi Tunkara
anala muso Aja Tunkara anala best friend mbebe konton Alfuseni Usmani abota olung harle salkude dingolom last ya bring corona e sembo soto ala korda milbe bansang farafenye base combo atala ala korda di more than 2 months ay kaspa wadi luasla la free aka bilo jo aka e karfula katambola anima luaso jo asatu tukun ay hand sanitizer sal fo hand sanitizer salom bamalo ngamara hand sanitizer salom ay bula container kono ay kinang ay nati jako Gambia ding si fanafa yo business o be killing atela fanam tamu eco tv ti baro manke kasite ma pour fansa fo jam fana pour ka Gambia ding employ bar ker fatula mala number 1 platform to dunia kono Ousmane Jabi Tunkaram be konton ala bora comme ka fanya mendo ñi Gambian si fal ni ñul siata na banko kan a banko fo bitala ñatole no mano ñi ala melo kanyanda no bota jembe far sanya ñol ni Fatu Njai ñol konton na UK kata ISO Sweden ma Lamin May Jaju mba Fatu May Jaju anin Alaji Noa Kamara ma toron be konton na be kanyin kacha la moy na brika man kollo no bota je Fatu fang mta ba malo ba mta ba mu turelti bimben only sister konton na jan i ba ma mi ko katwa fala ka tujiri farare ngol no sa Fatu ngamera la jinol sa ngamalundil nta ba fari ma lunda Indian chayare du kay momi sa ndu fo feto le mutaba no bari nka to nyenet Fatu mu boss lady lom de ha aka moto min fa borindi Fatu may easy de yalong Fatu is down to earth she is low profile Fatu nka batande le dron bare naye pare nim fature pare e kala mandin ka musiyala Afrika musiyala mandin chosano aka fintile moma munyano ayen kol jamana akonya bar fature akonya mantalo nombatade mol sinamira kudolom akonya ko bara faimbe duwala e simani njata kende ala because fatu na city fano dung ay African fion dung ne fatu jebe kamera ami koytale be siri wala kanja kuyate wala tala tata bambu wal mane manin ka parkela o ma kuyate numéro D o numéro 1 naye pare do e kalan ko Samoru Touré mamari wolo naye pare bake kamera ko biwode ni pere faru ngenda wuluta no yalonte nta bamu Tourelti mi mba wulu Touré mi mfa wulu Touré mi mama muso wulu wolon daboti bar tonya Fatu ninga e postin ke hanala sisin 4 nin ker Fatu e postin ke hanala sisin 4 ni ala pare o jube ika kontan wallahi moma munyano fonsa to foje ka fa Umar Kamara be jamani ado fatala manding chosano fatala fula chosano fatala sio belo chosano vat ya fata film musojele ni fata film pare oke wala na hani Fatu aka moral interview aka baka usunyol interview aka sutiyano moral aka sutiyano because aka parenya minke akan banyol la pare ole ka aka mandi muso la pare ole ka Fatu kumule fata pare oto wala ala ko die okay no bi fonse o fo mol ko nga fo Fature ka aka pare o minke because ala nyi season 4 nay mol invite nyaata ni ani oli kapare si fa minke meme ni amo jongama yamo diriyanke odoro yamo musu ngana yamo musu kundang nyinom sonte no fonte ko no yalo imam futa Fatula makamo bar fonte ko pare yalo musu babi jele foro musu bi jele bar musu kundang bi jele Fatu mu kundang ndemredi no yartan mu dinding lati folo ko futa Fatu bora ay juma fa ko demdi Fatu ka bayo min dum kasa ni koy badu ne bela bangela ko wafila yalon dunia musu turolti but I know who my mom is to yalom ye mi ngom foto yalom wala nanka fa ko Touré ngana mandi mori yalon ko Touré lo mandi na morolti to nya birin kata keloke
kata mandim bondi bulula turol le safeo barandi sita julu safeo bara safeo jolonta bale kono hani bi wo jolonta ba min kono ni ku man soy me be kulun kono eta nyabu ka sita juoji wato dol sita juo kin ka findi ba kono e ga dampura safeo min dada turol ya dada kele jawarol nin kele dingli turol ya sita julu safeo dada ka fa dampura safeo fatu bembal na bon sun yole dada wala nan ka e bota samoru turela bala kamara muso mumuri ndeysaan baraka disaster min keta mbe banko mol konton na sangla mbe mfal konton na sangla tinyaro min keta ten bawo nsa ay alala lanye nolom ala dumbe ko ku koma fe mari si sabaro ni munyo laje e ka fo janne deteta bara ala ya dulabu ka dete ala la lenin ta min na jomon kuno woto oro milila bunli tinyata kasaro keta milikambe mbe gambianol be danela na philanthropilu na mansa kundalu isi ma koyro ke bake mfale ka funyo manga ma koyro ke bi abe nyille ya sama be kele min na mo malo serun tinyaro keta doliya wala bung man tinya bar nyina wala ta tinyata anu ngalo no ko amanjare ngato fojang bari moturo dabo mba tentula mba jayla ala kata ku nyimmala nyin sifali keta e manke moturo dabo is one of the biggest philanthropy and the biggest foundation in this country NGO mi yalon ka hanyi minkela ni modo ka bakel drong masibo sila fikelebul katun ayaketa from the family le ifale ya turo fi kende anim barako pour ka mol makoy ka miskinol makoy ka dobal makoy ninin sifa fananketa ka mol makoy oto turo mbe duwale simani njata kende ala because birinyin keta ngaja doro amanjale nka ko satankaranka ni wataranka boroboro minnani kato minna jula nka ko sambi abe wulida nyin keta manke moturo ngalo na fana mina mamandal oto turo mbe konton na mbe jale be dunia dawda gambia nol fana ko be duwale nyin sifa keta manke ta kaminke ko kele oton si kacha daile moliye ya isi hakotu nyangalon ko wato tatale barbi kachabe di ala baka alaji bora janimbe dunna topiko fanan kon milialon ko fanan bantala banko kanin gammi yala jang anin tala nan sita doron ananyim badi ya kachay ka sile ka follow ay tol fanan ambe konton na bake ka fo doron nim programme banta an ke bela comment sol readle an ka appreciate le fanan ba flale ko aliya baraka bake alaji bora bi yo po janne nga jamfa ni montoro min felem bulot moy min ka fo mbelare ne yenna bunda konko yenyin nati ko amalla fi ngafo baranta ba fola usmani jabi tunkara baron betiya ni mo ko kana tufu kana fo hanin tata mbukano ni moya kende akafo usmani jabi tunkara lumbe nanga programme ke o sutolo yen konkon yenyin montoro sikaya dinne ko nyoko usman ko anyen dila gift is never small. That's true. Generosity is never small. Otombe duwale simala nin jata kenda nin harbe firin abota damin ala mala e fendi la min siyata nyende ala kana banje yo gambiano na siyam fa maman ke jaliyati bar nem moy kende yake foy safo so atale nyindinna so fon safo e ka tondo Usmani Jabi Tunkara Usman Jabi Tunkara a ba fule ko ya baraka alaji bora ngalon sila ngadun na tupiko kon kodi fo hani sa camera mano e montoro nya zoom fodi paka a zoom koteke no one more Nko akaya dala silang akaya de yale ka kupande azum akaya tele mune fana munyindi moli ajele silang ha message nyin clear sa moli ajele akaya tele silang ha bari tele jahalta ture musole enta wulu fa ture momi wulu baraka baki alaji bora kumol ni nyata kumol be la kuta ngalo silang alaji bora ngadunna kacha kono alaji bora bi na topico minti wolem ko ngajele surtout funding kel ngajele 5 funding kel million lon ko am dolbeji imalong alaji bora minem kanoti bi alaji bora lafta ko wala kacha imalong minem kanoti bi lafta ko wala kacha abarka bake kumonyin kumata bake topiko nyin safo kacha danyin kacha tanyin fo fenyin ngamin soto bi pour kafo yalon kacha amantana ya kacha kumayata bari be mune kacha
wala mu do koti diamo muy ka fo ko diamu ba diamo man dia diamo diatale ni diam kuolo ni fo kumolo yale nyanta min fola e nyanta kumo min bondile da ko ne yafo ni ya long adi kana min fo ni mari fana yeddo mandin lonje ndel man londi soto de bari ye fota kendo soto je yeddo mandin londo lonje yo korosindin kije adi si fem fono je min si bunyano molie asidiano molie bawo mandin ka kanto ni yamo ko diamo wala nyinti kumo min be diala molie e ko diamo wala na kacha lalu diamu lalu kuma lalu for lalu banke lalu kuma samba lalu kibaru lalu do ku bale bulu kantu nyimbebe dendi fo komola anin fo fen anin ka fen bondi da kafo yale ko kano yole natina yalo kasa kano kono fanuta moka mojela ya kanu aya jato kanu ala kuwe dia yeloto ala kuwe dia badiyato ala kuwe dia hakil diyato ala kuwe dia sobeyato ala kuwe dia kata kuwe ni barako ni kumfani sobeyani kututolo koto moke kanu obe kanne yalo gambia ja niko kano ndel kamera le ko between boy and a girl, between man and a woman ndel kamera kambandi ni sunkuti ni temolo wala kyoni muso tema kenin ke kanyo kanu le bar mafo lutu kanke yade mafo homosexual aliela ika mojele ayla kuwe fa sondo mola aye yelo kanu ila kuwe diaye ay kairo nganiye ay kukendo nganiye ay fenkendo nyini aya dila wo fana mo afan sun kanoleti modo bije na dinka mulia adin mi yalo ka bota bulu baluwo to aya kanu akanu dewlom no nyaayete jodoro ay camera nyaaya dingle je la ko ka diaye modo fana bije ila do ko kenya ka samba nyami ika tamandi nyami ika ken nyami ika fo nyami ika to nyami ika ken nyami modo fana bije ya ke kanu nyimbunda fana kandi janni mina kanu to fonga understand ninko kano kala finyola la finyo nyadi ibola fola mole mbe la fila nyola nyadi bunda juma tunkunjuma kunda juma molbe la finyola nyadi how kano fana mbo to foye nyinin karoke kambandin ni sunkutin ni baby I love you when are you going to reply me so ni nakulara e kacha wol dolu ngol fo janni mina wotole bar fonga nyin dol fo badi ya kano misirme ya kano do kudlak nyo kano katar fanan dinkira kili sabatirin ana nyo kano wol fanan be mu kano ti kano kono bar say toko sunkutun dingli surtout nanyem Gambia banko kan sa fonya LOVE love between man and a woman sunkutun din kamba din tema kano yalo memmunta la problemoti fonga fahamule fonga understanding no soto fonga hakilo lo soto kuto nga tanya lo ngala nga kenya lo ngala nga samba nyalo ngala nga tamandir nyalo ngala ngalo mbalala nyami mbakela nyadi ananyanta tala nyadi le fanan fon nyanta ngolo lo niaja jang na kanolu abukalla banno surtout Gambia sungurunel nin kambandulu jama bije ko nyoy ko ngekan wol man nyokanu ha yalo nganiyo bulom idam manne kelaje nganiyo itemi nganiyata kakuke itelenin ala kalom babake membe te sondomo kono dine ka diamu mili wala nan ko fake life ni atar ko min katar haramadi nganiyo kono ala ka mojerinda ala jaharan ka fanka mira nyami kasa modol bije donu wolnin dol kuntuta dol ye dol bayila kordal kono dol ye la fenl busi dol la dol borta dol koto dol nin dol ta soto la dol nin dol ta diam la ko dol nin dol be ñoo falal dol nin dol bita kitiyol bare monam problème oti jang nan le diata nka fo yala nala fo nge kanu sondomo la kam mo kanu namu for laleti nanka sondomo la message le di membe sondomo ko na nen ko le di memme sondomo ngani yata minna ni hakilo ngani yata minna ni ta fa ngani yata minna nen ko le bondi
bara manke nyinti ko nim mo ko dra ye kanule dron ite barta ko yes aye kanule wala aye kali jam fan sa en kalo ndanga mera buka kuke mol jam mol man kalo muta fenti mol ye ala ke sanawleti mol ye ala ke badingleti mol ye ala ke terleti mol ye nyaadung alalel mol ye ala mute mamaleti dol ye nyaadung ala kote ken sa fonya bar kew min jama ka fa muso janko I love you without you I am nothing. You are nothing because ibe wulia foka moy. You are nothing, absolutely nothing. Obviously, man can pent. Moja male musol bulo bondi kunkota je ko I love you while si mekanu. Moja mala fane kewol bulo bondi kunkota jang ko I love you while si mekanu. Yalon jam mune entel batandi. Modo bi je wo ko ngekanu amekanu de. Wo sulata fennele jato bala modo bi jo ko ngekanu wo mekanu de wo sulata fennele bulu modo bi jo ko ngekanu de wo mekanu de wo lafta ke do kundi tubabol ko use wo lafta ke tamandi kole yalla wo lafta ka kunle yu tamandi la karola e ka bo menna ka kunala brain a lafta ko le borindi tala karola mana mi dafa kam fon nañi say kanu ka ñone nene wala siata yo mamanke mobele ka ñone nene bar ha kano mi yalon ko there is no reality wala siata dan kano mi yalon ko reality bije ha because même problème od nem moye kanu nyaadal na o nyaada kulolo abitale nem moye kanu alma tulanda ku mo mandia media dia mo mandia nem moye kanu aya lonko ye mune dum mune be dundi bala mune be ite mune maboy bala na yo fengaje ni ala mela mantabeng abitale suraka fure ay xememle ha yalon xemem yesiale dobi je waka xemem le buka kuma yalon xemem al buule yabe xemem konole okay chompo be xemem konole jarabo be xemem konole hakilinta yabe xemem konole ha okay fellombal yabe xemem konole imela watota be xemem konole imale nyanta minkela be xemem konole xemem ye fuda siata hemem ye min fidi a siatale yo modol ya surwal ka fole hemem bar ninta ba fole hemem nta ka fole chompo ni jarabo yo dol bije woli hanninta nga sipale dum iben kesle dol bije hanninta nga tais dum iben kesle ndala nyi sisikulu jaro sunju tentela hani nga bodan solo dum nga sponcho kije nga dosta kije isi mol dol je ko nyako baby I love you can I have your number tar mimbe bala wala be mbala imalo kewdol bi je wol hakkilo tata la faado ata han musol la fon ni aje jari ndiro bale ka lole e saje nyato lo ay saw ngolo fo ya kwaze de wallahi modol fal bi je han nyum boso mi mol kalo a konten ni mol ciata dol bi je hano lota muso ko ma boso birekta ni no tunya han do bi han taxi fon ko ni ba ko de ka mo ha e kana do fana njo ka fa driver sorry suma wacce dina genne halis bi dafa sori halis bi sorude aloko wa bulo wala jam fata malam quoi wala na kewdol bi je wol fana bu kala fi musi messal ka dum moto kono wala kala fi nyim bata bal ni nyim mantile mambi dan kewle ni dam malbe moto kono e kamo e moto bi dafa hat moto detata bar hani musol le cité nun kam fay bu keñi ji no ko jala be ni e kane mo le driver the way you drive I like it hanna si yole be kuntula yo hemem e ko fo wala nan ka fo ko ndel nga mimuta kanoti jama wonte kanoti ye kanoja will tell you kasa kano is not artificial oh yeah yamo artificial film yalanko is invented by a man is made by a man harma ding la ideology harma ding le femta I create with the help of Allah wolom artificial yalla han agricultural science you have artificial manure and in natural manure yalla nyin angiril mi ki be jete la fa kay ngin kamina because nga modol jile ni muso ka ben bibi ya fay ko ndinge kanu le ke kala e bani fal ko ye kanu bibi ya mira ni wol yo ko o muso ni na benta bi ko ya kanu le alaji bora o ko rito me ko le je wol ya kanu le ban fo ilafta fenna la bulu ba no yaron a fonita ko dol be je ke kanu le fo mben hakilo tula jambake dia moman dia de modo bi je nasi ben bi atar ala yela ko ka sondo moko nan kana men fo kanu data lares le kebal kamen fo birin dalun lom kano data mota mola muso nyene na mota futula mola kewe
mo kanene ne wala kano mu fenneti ala fa la ka kere ka ke mo sondo mo ko nini mo fannata ben ala la man sabaya ko manta ben kono a tar ko birin dalum ala yetala kano ko sondo mo kono no ko nge kanu nanata futu al nata nyomoy fekti jede bari imari fanansi hakilotu to nyaale ni mote benno la bi ala nobe kole ala because bi be sunkuto min jela bi mo ma disappoint amansia ibe kew min jela bi mo ma disappoint amansia bi fo ani mo case fan aka fole he nkijo bota let me take my time because yo let me take my time mo jamali ya let down mo jamale musol fanan disappoint bari ka ke musu sifa jumal la mil hakilo doyata e hakilo ma yirwa e hakilo ma wara ibu kajerke o kany mom ay manson non kanale doro e lammo doro nun koy mil hakilo doyata ni tani mo benta biya ko he my sister you are cute you are pretty mfantan kali ni nyatal nge kanu afa ko baraka yala baraka ko bele fudi binite pare bi kasa finti tan ko kasa en niya istale ka fanya bora baraka nun sur wal ko lalal nale ko e jerjef bar fo dulate ke la fen wure lal yadu do sa fo ko kasa ni won dala tamni ya wurantal tame ka ko mbadi lele bar fo kana kamale ba woto ni ne mo benta ko hey sister I love you afwa ya baraka ni aja modol bije kewol bu kol muta fenti silo kanja itaninte ben dron ko I love you wala ngeso leaf la ngesindi ride la ka wala ngeso dundi motolo kono ngela nomba ta da mi ko ela nomba don kataba client nomba di no kola ya bulu bar moye soto nyami ngake muta wonya ifana dangal bang ya balam bang imam balam bang itala nyantalo ne bita nyami harma di itala tamu fandi momo right soto iko diya ku yebe mo kanundi le fanna momo right soto iko diya ku yebe mo sambala min diate yakala ni lote kedol beje nuwol diya muta ko e kanule wol alaji bora pour que wala ko famo pour ka so ko leelde bare dal ka diya mure no dol bije wol dabu ka diya mu so dol fana bije jikolo ko sambe ka dale to ku ya jang musu jama bi jang almatulan dai gambia muso jama bi jang wol be ka taki manjiki la bundale te fanje yara fanna dala e kamen ko kewlu da man diya nin kewlu da diya te musol fanan da diya te because musol ko foy di madam ay bora ba di non kanal alamito mamba la di mala ko bar ni atar fane lafta di mala fana di ma domo fana sakin na fana should not imanya na fone ila integrity ni di ma domo ni wala ma tinna sa problem fo no minale bi ka chala majang yala lafta ku kilin na fole ni mo ko kasa ni benta ko nge kono afa ya baraka na ko lafta la pour keje afa futan na suwo kono kew dol fana bije wol fank a jareta le kurwo sanka sambela peron sole ko en natam pankara femal wol man pare futula de kewdol fero siatal I know people miliyake do bijo ka kurwo sanna futa e fensika ya di ba mani famala abe fintila e fendi la sister sol wo be pura asaitan di la mol ko la mol fana nol man ko nol ba fala butun ko yajel so be yajel ntel buka kebula na jambar nyum fela e kurwo nan ay kurwo min nat nan to nya bata la fa ko la kurwo sambe futuwo sitla nyin nan fata buka dula doja modol bi ye kuruwo mi sika kaki ko lafta ka muso futu la sila fodo mi ye kuruwo ki pa bi dol bi je ka futuwo sitala sa na kuruwo nati nin to nya bat ala fa sa mbato ngati bar nin kyo ko itani mobe nyol akoy nge kanu ni ka ko findi aka fo en sodo mande ni ka ko findi aka fo en sodo mande bar nin musu ko ya muta aka fo en ngalla ifana ya fa en sodo mande to nya be mu kilineti bar ntel ngami mutaja relationship to wonte relationship ti ndel ngamira relationship doron ini mo nyantele kela ndel ngamira nini mo benta dore kay ko I love you wo suto ay dro so min na kola du ita nyanta ko non sai alaji bora be ngi fola nyanta kela be njema be sai be nyinta mbada min to sai ani sunguro mi yalan ko fon hana na ala boyfriend no ika ko nyame nana bu kela fe ika yel boyfriend no nyimfon ka ho nyu wati ate dafa toy ikol ika fo nyu wati ite toyale ike muto mo si fele ka fala ban ko fona itol ko to mana kay tol yambi da ko idin kela wolon kunumati sai yo wolum da ko wolon alaji bora wo manke kunumati kedol biji bol mol manke kilinti de kel wo kay ibeti ata nyotile baake fon
kedol be je hani lungo minna yeje ni la wolungol fay ke gina kan a kelbe kere ne de kedol be je wol fanan ni lungo minna ye la wolungol fanan ila ko be ka jira wolungol fanan comme ya fa nyamen doro ila dros wala kola wol kala fi ko doro ne ya understand ufana bebe kasa kana mol ku dundu nyoto jang no but alay wara bar men fuka kasa kana mol ku dundu nyoto jang no alay wara bar kam fanam foye kasa no bar kam fanam foye no imam kam foye ko akel surota akel surota alay wara ko tunya piti man law ko mol sa ndalafta kenyinin kamen sa lafta kenyinin kamen yalon kasa inaye labang inaye lobang inaye sibang inaye jimi bang ay si mari kambaye loye kambaye tamay kambaye doro kambaye doye kamba all those things are not important lafta kanyinin karor ke bang nka kela dorom bar sunkuti yani kambani ya fan ni nata jibe islamo to amanda nzafo nya bar sain fo fam mo fandi nini mobe kanole lafta inaye la alfutu abari mamet amanki ko mbo matra kan pour ko ha because ni ma fonya media lo mnyenti do finance ta fo kasa yala yokku fulal fojak do bi nye no yela lumen na wolu na ye kanu do bi nye no yela lumen na birala hajo jarata aye ko say munekata 2 in 1 ne bijam adu yala ko mimmina kala modol bi je wol ba falal ko say ibe gambulin minani no mantara ko encourage ha gambul je seneyandi note dolbe gambulin kelal de no imam ngoy ko mantara ko encourage mantara ko encourage fay imam so now what are you discouraging imam ngam fo en kani mbeddi mbe kacala ko le fo en ka fo le ko ni de ko ke aturu ko kilo je wol le fe ko dolbe je wol abi balal da ya no sa ni la wotul fe ki na dolbe je ha yalo biri ko da kel la aturu fo kel la miral nya manka kilindi turki mira nya ani turki mira nya manka kilindi ya sa dol fanan ka jero ka nya manin dol fanan ke nya manka kilindi ha dol ni da fo ni e pensoro wotul fe gina bala fa fa so ke gina kan so muna na marika bala fa sota ke gana kano because aka munetar uje fa be bala fa sota fa ka fenetar je konko be minna fuare ya be minna wala membe batarin fa ka bala fa sota no because you ko dol bije ni ne yela because bala fa ndal lajang no yalo ndal lajang jama nka mim mbatu ndal lajang ka mimuta bala fati jama nkanale mo fi mimuta bala fati jama dol bije naturally muso mo manya na muso humiliate la mo manya na muso abuse la mo manya na muso doyala mo manya na muso tilimbaliala mo manya na jutula musola mo manya na horomanta yani doya ko sambala musoka because ndella jang bala fa met mintole bu boyete kay fata e fote la domoro le fata kurambala te fata barje ine momi ngaliye wurang ale nyola bala jata sewo soto wala nan ko en kana kan wala bala fa mu minete yalon kasa I will tell you one thing ye momi fan kanu ene e ma futu enamunalo musoti dol bije wol ka ko be kele kayitandi la ko malla fi kalo mu mindi foni nge futu yalo fanan ka sotole kacha dabe janjannal saende muso dol fanan bije kaminke amam beteya no okay ye muso dol je wol e kaminke nyin ko be nene roko bo side floor be kela side nene roko bo jele muso la side nene roko bo je ha kero muso dol be je e ka ke believe ni ko minna itol ma hani ferlo ha da mo nitol findita banta e ka mon ka je no wala ganaga ya non sto non kana ya on san itol ka minke banta wala ganaga raw iba fulu ke nyem man felo ya on san itol finde minke la je ke nyem fanan the same thing wala nan ko nyin nenero aka bo side no keri muso bele kake yalo man fello muna ko sindije nin atar ko yem mo kanu ke o kena la principle lolo ke o do bi jo ka fa la kar lafta ke futule de bari i koyimma har madi man tambe lanjuro la nin atar ku nene soto ku kete bulu lanjuru ku kete bul mbe accept la kan dol ko fole yo bar nim modol bi je wol culture fata wolla le tradition fata wolla le wa kete la belief tile kewdol bi je wol man kaya ha bari ke foji fi la mistake wala le
because hanamade mol kanyim mem foten ha nteta mo futula mi yalon ka manke baji not ala man tankala nana nga fo mo en ko ning atar ko fanantel kewul fanan kambandil fanan na baji niti kalong dan dimba bota Gambia kono mi yalon ko fire service ta fa no because munamu ala muso danyama na kew danyama manke kilinti. So let us not take that advantage. But in that after la kilina fanan fola sunkutin dengluye. Nem mo ko alafta ke futu. Ayatar minke table ayolong aye forgive. Fine, problem to it. But natar ko fanan amalla fi amalla fani feyake. Ita fon la lafta ka dol benam bije ke o ka folo ko lafta ke futu. But dol fanam bije ka futu woni dukundile. Because muneka kadara outside life minna enjoyment no. Because san sunkutinil gol ka gol ketale biti kola mu walti ibatala ja we biti kola wati biti kilingi simmaji wafije sukuro wafije ye ko wafije ye laji wafije ye nokosu wafije aja wafije mani boto wafije kembo wafije neto tuwo wafi bar sunkuti kilingi nita ko ba kelawoti ibatala kambano bul burfut yata kambano bul gunjuru yata kambano bul bundu adu nyen kambano be sa wultel yu Gambia kambani ne kewne ne sinyakili yala kodo dom ning ayatara yeso ala kan kila kan problem tije bar na fana yeso nyina kama ko mun kunyinyele wala nga mankanye wala dumbundin dada nyam fana nga dandin dade na yeso wala la killing because altal musol fana ka minka amam betea ika musole je ka bala fay lillahi alay ikaso akafo ko ndebe dami mbirimbay wulumbe nyame mbonyaade bar wo muso killing ni aso ko dola katasi akafo ko nyumu tole olti mbabulu domola la ngabulu ba ngafilije yalo sifa fana mam betea o muto nyaati yamwe nyindo mambule no ma pour que faire bari kanyin na kodo tabulu ikata di modo la banta wo be feala wo be tuluna wo be ko be kelela ni tata faya fil ko konole bela nyindo mimbe do kola ay more responsibility sotole ata responsibility kulale aya fanno abulo ya ko ben bari yata balala itata di modo la banta ikola ba fututa wala dinkende atati because wo fanan jama bi jata banna nyin sato kono ja e ka sunkuto jela bo min ka buroto paka ko beke hani kisin fo ni lafta kele do le kane mo is too early ni ko ba sunjo mala ko is too early nal be lorin silo ko ba hokla ko fitiro le sita kebal be bokam misiro ndoko dun konyo be mu misiro tiba hani na be lora la jonkon ko na ko stop wada no le be kere bara sila ko do domo ayela ko be domo ni ko ba kisila ko is too early bari bala ko do taka wo man too early ba bari bora bari ite na rete muketi haninda mukewti da sorry ani sile ka ba na tarnda muketi kesi fa nyaadi folo because yeko yalo ke o mu fulanti mukewti da bari ba si fa nyaadi le ma ke ondango wa ani ko je na tarnda mukewti je senani kesi fa nyaadi folo hey mistake telephone wa anda ma mistake ngamra fo salile wesire wala rangawa ni muketi ha ngole bo nkafo comme yaje ke dol fanam beje nte fana jam bako sunkutol fanam bako blame baake because nite ke ning yaje ko muso be to treat ka wonyam fite buka lon ko nying abe use kan na sota na mimbe mbulo kono la wala abe nene kan ya na sa fite fana bako ko nyim man kanu bang hani ngin kalo because yalo ya na sa iti fana mo kelti maybe wo sifal is you can have experience on that yen nyinin kala bar mbeje jabila yalo fa min fo ko aman kenta kamira nyamen doke mira onyal aman kenta kanja nyamen doke onyal kasa modol bije di force de dia muto woli lumen ne kalum no ko psychologist ale dol moleti psychologist sol be kerine kew dol bije wala miral nyaman ke ko kew dol kew fana be nyonyale in term of thinking capacity kew fana na mirol kew sumata nyoti la intariata nyoti adu nya bal teleten al dangerous tabake al tel mu boko haram tile al mutalabano leti almu aisil leti almu terrorisol leti almu rebelo leti non kanale malside mbatu do kanale altel ma belti altel alka gorila wo beleke bitim muso mbatu ngadron alama tulanda ente muso le wulu bar muso dol bije ni muso benta mi yalon ka tele kun muso dol bije walla sumata kew dolti ni moya la nyobulu mi yal wala na mol malam bar kew ke ni kanu molum nini moya la nyobul mi yalon ko atela suma teti atela tariya teti atela candidate ay dunya loyti wodo bije pour yalo because kewdol fanam bije wol man futa ndel camera min mu tolewte jam min ka yolo dolo wodamante
modol bije wol fal buka yoloji bar wol lo sondo mo fa namayata hani kanjo ni namo ni anyani kewdol bije wol mamfuta kewdol fanan bije ko jala hani ya kisin fa soto mucola ni ala mamanta be la yang ifa mala la yang ko de kanay mo la boy bi minam fam fala atara te kisin ne soto ndanga moje la banta bato nimbe tuluna na dindi ya wato ngavo minna peremendo sunkutu chalima nate jono ma ka sauna bulo ka nyato mutai sauna podi akafo bim minam fam fada yala wo kesifa nga kuma la fo yo wo kesifa ni muso bente o fe pour ayalon ko muso ba bulo do maka walla ta bulo do maka ata feyal yo muso dol fana bije ni benta nyin ke futa balol fe ni lafta fenne buli kanala ye kamuta ye siya marika ye tirinka nyato kan ye tirinka la ba ko ton binoka nga kuma la foy e sine moy nga kanu sifa kele yalla ni molbe siyar mbuka la fle yemma e ka biye nyama mandi yaj e kana fana danko re senaja nata minin to la buto momi yalon ko fan ni aja fan suti ata muso la fan e la so ko na sima wato la sister be ti ma londi so wo ke sifal pour yalon ko muso be nene kan aka koleale ay bo nanga muso fanan ka ke kewle mili lan ko la foyde kewle mili yalon ko e hakilo ma yurwa ila miro man jamfa Mustafa sifal e ka ke o sifal lela bar Omar nin Charles nyol sifal ita keno la wala comme comme ya ha to yaro ni enyi no ka vola dade ani enyi fo nyamen e camera ya ta le no wala mundi no e camera ya lon defo be nyamen ya no ka lon de muso fanan kewdo bi je wata muso la wata lon na muso ka bulo do mo wala muso bu ka bulo do because mbe story do not le jang ta doro no alay bora ka ya gel sa ya muso jele ya muso jama beje biye dunjang samay dunjang mo man la fala musul be kala file ye kesu to mi alon ko ay kanu yalla san ye maria to dum fo e be daming hani be atun fe be min domole be konton e da samon la konton la sima be min be min domole yo so to je doro ani be min dunne yo doron sto je muso be lafta wala bari ajel ni problem be kiri musul tenkel ting abi kelom say be ni problem o kelle kam I disagree with you nobody bora ito musul no nga no yalo bi ne aje unko I disagree with you ntamina no so yalo niko kana fa be mu kewlete niko 70% o be mu kewlete no bora nga fa bora musuje muso mu musol bejele nko wala foy musu man la fi bi yetu bi yetu podi la jang sa mu tuma lafta wala bi yetu podi la jang sa may podi jang futu wala side la you understand le musu yalo mbe we are talking of relationship in general you understand bar yalo ko mo man la musu yalo futu wala side la man futu to woto is very sensitive I will come bar yalo yenyinin ka nyindula minna lafta ka jele seneni yaje kasa femfula be kerin duniya kono ni man fit soto tol sambanola moto ni man fit soto be accident kena yalo ko accident jama bi jan la ko fit lo muso fana muso mu fit leti de muso hani nyamandi yade ka muso face ya case ya kanu ina tar nyobul fo live muso hanya kewdol bi jol ma hani muso nyaade ndanga moje la ko moyo ko sunkuto kumandinye mole sunkuto kumandi ka nata nan abe bundi bo kono siran ata takita wole la wo boyta nga ko karfela nga nata na ye nyun siran la ko siran la boyta ta bole de daka nga ko siran bula fo mu kapintalti musobe loring nga ko amani kadiam ameta ka haninte ma fo ye kumandi aka hapunne bundi bo kona wo mina kan ngamra kija faro bidaje monna kana nga tembu kewdol fal bije fan ikol jele fan ni fani bulo takite la sunkuto la fan e kana new love e kana ma baby sorry I don't intend yamiro beta fana sobe wolone muso hani nyaman dia e ka mo fanje la ka fo konko kar kumandi nya boy ni akumandi nana ta fa ka fo no ndama fa e kumandi de atala ndama na kumo moy dol man hani muso nya kewdol man fit soto de ariyatal muso fanje attaque dobe muso la nayo ke hane sakul keno le ke beltoti ya karnatu kunta ya sorongal force wano hana ko etele kumandi ko nyaadi because ku fulale bi yeba mera la faabi malundi la fa iketa nyaaw fo simal domandi ni male ba drive la nyaamin ro kam muso haani nyaamandiya ndanga mojele ay muso futu bulundin kan ya muso nata ka asaunta sansan la borta tata keo bora wallahi salama de kam muso futu no dor ko foyo dabar le ko dabarte
yala amma muso almalo bar muso spirit bala be muso balade ke wala nan ko fem fula be kering fitla ka muso kesde fitla mo ke jama fa bi je ke je be balla boy hay ngakar mo ye ke fa min ga ko hay minam fam fala kununde kar kirenda ay wuru anyininka ko si falja hana bita sunkuto dandan na fam sunkaro kana la cepe fam si mandan na lo wala hana bulo takito buku ngule kana ma sori ntakita berol atara bereti je muso anyi nyamandi yade so wala na sometimes mbuka musol blem kewdol bi je wol barkanta yatale I jote yatale ima anyi musonya ika ndanga moja nala sunkuto be lara anala sunkuto kata lara to birin suto tel 4 aka dandan anala sunkuto de kata laring ibe kachala bar hana bulota kita sunkuto le kana moy sorry laran to danala chepe wado do haka kularan dunga no tem aka for baby I don't want to touch you until I marry you I don't want to touch you until I marry you yo konoma borete yo jebunto wallahi mo dolta to konoma borete yo jebunto munanka to nyala fo yalo memo problème ndeta mol to fala media to jam anala sunkuto kata laran killing le do bi jala nyene fadito daba kunkula kay sori ko medate daboni nda ha barke odol be mo ngay ko nange fuju sola abe mending isi yakini ni balageni modlo ni tafatin ni Elton beta yebe kafu nyoma ni ngambia mbirol be atela warte beti ninke kanam bani ata lari camera ye ferio selendi ba sude walla bar ko be lari nata simfan lato ke kana moy billahi sorry na mede sina moy billahi ala mero ka wonjo wa fole e kana moy na mero billahi la wonjo la sukuro kasi nga sukuro be dale to folo tes barke odo ika ke oje nani musobe nyoka mam fitsot atakate bula 1976 o second world war kachala kon itani la sunkudo be siri itegra kacha sexy kela yo romantic alors romantic fama nani na faale kuke bar kuma kendol faye ali life kacha pattern into life a love yo kul kacha bari kam moja na la sunkudo kata la ka bo bi cycle mina mbaba boyende o local ya kul billahi ko ende san soto ta dimbabo tan la suko na bumbe janite teni la suko no bar kam mi fo la kewdo bijo wol man fit soto fit kuma yatale ni aja ja love fan jama bije follow ha love la first foundation is fit I tell you no lie e kam moje janne muso kumanda ka fa be wuli yalla ntama kumanda so yemin fa bula kumandi la wala kana muta e kana sifa da ka fo boy bisay molbe mu ne keno la fela ta mol ya wurane yeta wura yal sika ya landi nyoka din kurun jomboke al hekot fo may language an nga tonya funyoy ko ka fitle barja yemin ja dasiata boy ni nga mutam ba kele tenne mba sinkil salen dila sangole mba lolon nale mba jimindila la hekatu mba kele tenne boy mina fala bilay mbe laptop le pile lanka aksonol jibema anila musotu bunkono e baja hana anda turayo fa ni la muso takita la ba fule ko mas atar wala takita la wala nyanta fala faye sori ke odol te fet wol khano le sipa dum fa so nyinam problem oti no wari non ka to nyal foy no wari muso ni mala fit sota ni moto abula non la fem fula be keri njam moto muso ni mam fit sote bula because munamina kala muso dol fana they need attention no musol fa bugala fo musoli attention on need sometimes it's not only about laranto ka sexo to sorry no musol fa bugala fo ke si fa fon la kemi alon ko imay dolbe je ka musol ka fe hey dama buga ku nga xamne daf ma de dor dima def li dima def ana me ñaate dor ko bije ni e ñaate ye no bete albe ku yalla dor fanan na ñalo dor do bije ni e dor be fala ikale fo ke si fala le million lon ko dolbe je yeno e have to bar kemi alon ko abaka diamu no Mustafa Bonyo abaka diamu no abaka fe no mo dolbe je bu ka diam e romantic tat mo dolbe je ni mo daring dolbe je they are very dangerous yalla ntamo ku kilinte believe ta ko e ka diamu e bu ka diamu bari tela partner e la date e now dol ka diamu le e ka nyimmi je bu ka diamu non no musobe bunko ni dendete ta camera kelole be bunko ne kelete ji comme ça mala fe ko ente nyaala ye mumune o muta nyaala mumune cepe muta nyaala mbeloro
bora so ide ka fo be ide ka fo be bo nyin ka tunkan la kala tunkan ni la be nyobala nyum mumune chepe nata sanu kuloro la ma ama jono suto on del kata ko ba mumune sunguro ne bari nyum muta kasa adiamuda na a muta 12 o'clock le ha pass 1 asata nin 3 o'clock ya tar jabe diamu hani be dawde kan ko mumuno le be mbunkon mumuno on ko le foyten soko mo mi ka fala data da ka diamu wo be kele dol ka diamu le e ka fa cool boy gentleman a sound la sound dol bi je woni hani wali balago la faramare sa musical sound system of family si ko dol ka diamu le ilaha illallah mol kanyon to latini da jol ay bora so fana ngana nying fana dola ntika mira ko mini fana katina ke dol fana beje eni musol itemo dal abuka meno mune fana ko sabu ko nyim boyfriend ni ngal fana musol ni ke itemo abuka meno no okay abaraka yalla munana mol temo fana buka meno nga da men fo dol tabije fake le bije ida muso fana ye kew use o kew ye muso use so nalta yalon kano fana fenno ma fonitale kano e time le nyininka ay attention le nyininka mol camera kew do ne nyanda keyala bar yalon keya ni amo keya do wala nyinti ye mo min put into consideration yalon afe ya kala muta fe ya itandala ko nye kanu la du ye kano to nya itandala keyalo bar kasa wallahi ne tari mo hakilimati ni mobe kanola yaji be al maka nyola time soto min dal buka siale kacha to build future together al buka nyola hati soto so jama bije nindo kala nindo sulata nindo ka atake ba nindo sulata nindo buka atake wo fanan kano buka me okay nim musolo ma yaji be ko nyin nim musu ko ya mutalomo akan kumanda be fta min kala na ya kenna akan treat nyama man betea wo fana nim muso yolon kan wo fana mbukami yo ninke wo fana nataje nyin ni wali mina kannom akan na time shot nin yusunduru mina kan akan na time shot nin gala kana soto akala fi ngadre so sangay nin programme o kana akala fi abita skin care pour ngatulul say yo sunguto dol bije no la credit ko bantala woli ke call yo dol bije nim banna salo sumantana because ntanga dol ji jambi sunkuto dol bi jambi wol kamba ni la number filtol mal bari ya soto la tari manta 155 gamtel yotumo yalla ni yo dial ro yem moto fo yedite kan bar mbe sami de ka mojala e texta ko yo ya bon hey yo ya bon leg do made call sa satara tota sefri la funo kon because say banna salo sitala say telephone sim card kotol be maburu kanane kiusol ñol ni africell ñol ni gamsol ñol ni commune ñol ni tigo ñol ni orange ñol ni espresso ñol belbe muru kan so yalo ninga tar ko mota ta faya fanje la karola aya sute ko yalo interest mu fulant comme ça ye interest soto moy ko laftale na fito bill ila hajo ila interest lo momo mbe sirina interest la kanja bar mo kane la interest da manjube atari man do la interest pour manam na insa kanu kono fake la siata je wala na sungutu nin kamba nin la kano buka lunna so masi because kewdol bije wol buka sunkuto hat fendi ni tata foy batata wato minne komonta la kamba nin batata e kombatu nganna dafu dari kumandi ayna so yalo fana mambe de ka sunkuto dol jale ka fo boy sol fanle ite fa ka dol je ka fo nko yamre yen kanuba because ite bukanta hat e bukanna time so but ni te lafta phone so la you want to have an affairs or to keep time with me what time ole kan kumandi yalo kasa o fana mambe te bora fani sunkuto na me kanu foyte buka lonno ite buka bara ngamune foye jang ko be murundi kan na kumala ka bete fon lon ko foyte buka lonno wan ko na me kanu kasa yalo manjare ndanga simfaye jang hanin ko muka I am not a love doctor hadamade mantima ni lume ne lotay ko motente nyakunola muso ferociata altel la plano na la ferociata bara alfana la plano siata bari yalo memo altel la fero bu kam me baraka mode yalo alteli ale fenne ani nyiwo 50-50 kelka musol nenele musol be nenele no kasa yalo atol fon la side asiata ko kole atale muso kala kataria kew bondila noto dina kewto because munekata ale fu fewal milike sunkutin ne wala nin joral milike sunkutin ne bal
wakatare ya kewol bondile notole yo musola strategy siata bakele because ndanga case de dula dotole bo woni sunkuto be nyola over 8 months bar bo nyin ka trial pour anaye la ba sunkuto kamuna fo boye aka fale no ndella family mfama e dankoleke so numbo lafta na ku ka fa e fama e dankoleke bar mbije bo nyin ka football oleke bar ngamara fa al halo famulu ndaw yata defendal ma ka tabula yal nyin defendal ni midfield ali jama bije ka ke nyim mo al hala si valle e jama bije nabe Europe la fama ka fisa so nyin chepe nimbo nyin ka ko laftale hamga bi dal nan na side abuka son bara tatale yara fan Nigeria no la yakonoma ha Nigeria no yakonoma le bar bonyi na family buloye ko benala sistal be tubabu du ada kela eran jamala ronja ka tifon sota ka kolge bira tata aka mole ko sai lake ko bi suto aminala ata fanan kadun sato la ka fa mole bin kana dundin kan lela ya rafata kana min dundin ka tar go dunta la fa finti ta fa Senegal anda dundin kan hana mo ngo dundin kan woto mo dunta la fa finti ta dolbi je ka fa dundin ka tar wol dunta la fa finti ta sai ngo da foye ngaban ninka kana foye la moy ani nga understand no so atabe sauna ba fola faye congratulation he bartole yalo masibot atabe modo ya kuma na kai kara kai nam akai nyinyin nate ya kate na kana sutu yale na kana time shot akoyamo yara fon kono le bala bari o kono aga la fel pour nani wela ayela wela because wala family sembo soto SME ni saralak nyol ni nying soso mun ko ni pompiter mun ko boyo silo pala soto so mono anata drana time soto bilay anata time soto bo suto mol men ni jino abulu jota to kacha do rabe kam ko mol ka bay kar mun kiri akalta den da ko bilay bilay minam fam fala rafata malo men be kere yalla modol bije so ya laka modol bije nyun ko kol ya tul mal nol ya soto lume ne kala fi sile e jaburle e kala fi sile hanit ker fatu la fa yafo ngake dol bije je da bumba no yalla dol tata da bumba ya nyun ko fana njaka siti dol malade nyun ko ka kol ya manam dol bu ka soto nyun ko fa ka kol ya do nde mo fa jolo sungudu ko kol ya ta mala fata ta duwa fata ta moya ko ya ku ka baro ku akabu ka funkutu ndel buka fenke no muna adefa na mo fitness do fo ma nonta mala ko ya baloku ko fo musol sakano abuka musol mutano abuka sungu modol bije musuko ka hostitine de akum kelfa ko musol fanan kono ndaka fo kunta fela fanan bela bande wulla ko won yaje so biro keta ate atar mol sobita kay ko mo kay ko keba do ala ko to keba do kay ko akay nyin aka nana ta kana son asof time la follow mol bi je 1 week 2 weeks 3 weeks doron ako ko nyim fenkata likte ko kono le be kar jumalo anyim boyo tof billahi wo ko nata dule kadu so boyo nyimne abe mun keno la yadi yala because mun kata molla awareness in those days early 2002-3 in those days wo ma fa la fana modol bije they are not fonkoting ima ne fam batande loptan kula tenente because ate min folom ke bali ya nyininka e kay ko ha etelam feteta kana yake sinya kilin wol kay butito yalo ndunta mata ni mu mo mandundu yo bar bira ko dama kata no yake sinya kilina ako fa ama mefa ako ko ama me aha aba fa mo da diata bara ama mefa because mumu bora bula way kono way no yalo ni hamet because amunama ni hameta bake bukami tonya bekil karalo ni hameta bake bukami ngamara tata nyamin dorari e kam ngamara ta ya daji tupile akaf mola diata bara amammi labanka kumandi walla tinya kilin bara diata bara amammi so yaje wasifal fanam bija musoli nyantale ko bula to nyalo yelo kuliyata bakele aka sabule fon yelo mu generational ta dung yelo mo kar yelo may yelo manale ale dindil ta mol bije fal bota Congo Brazzaville mol bije fal bota Rwanda dol bota Togo dol bota Benin dol bota Nigeria
dindin dol fal bi je niol je kala no ko fa wol ma han ke Gambia la silot no alay bore ka dol bi je wol mu ni spare parts la letite ni man ke Gambian no aka sabu le fon fok musu dol bi je fon hanni nate ko nyine kono mande kenyum fon bu ko son no bar yalla te bar you understand do bi je fon because ibe dunna dun lawe fint la kenyum mal layla ya wasifa ni nate ka bar ni da fana yalon ko mo dundula fana siate fana ye dundulalo bari ite fana yalon ne ko bari yalo ite fana yalon ne ko yake je le so you understand bar na so yake je wala kay non di adu ni ma kije ate mo ndego nena mam moja da lota jibidato ay diumi nena mam moja evian min akono mat ndena mam moja musota mbeta dore kay ko I love you akono mat ndena fana maje ye mo kisa akono mat oto yara fa nolon ta kunne ni sato mojo la ka nyo kisida mojo la ka nyoza ika moja hani artiso nabe play kan stage ka mol ka mute ka phone oto dolbi je wol soto ta stage la ka al nga tonya fo nyoy bari je ma ite moji be dora konoma wala ye moy site sinka konoma bar so italam bang ite tabang kewol fana nyantale ye smart kewol fana yala modo fana bije ni aja ka ko an yalon ko iman trust ni marila aman jeri na mari e fensoro fo wonde fensoro bankana fensoro yala même problème de no kedol bije ikadol accept man ke tati de bari yala mun ka dol fana bula accept la kedol fana bije musu ko ka kole ya wol fana mabakel wol ka jibele ko ni ko etele en tokko ma jore tel ka fana say nga green light soto mbatu nga accept say bata ta la soto la because ni nyin kanata ma pour nga na do sota ka kole dol fana ka capital la sa kan ne yamuta because no kanate ma pour yo do sota ka kole ya bari a fola mandiya bar musol kay ye hakilot ni yalon ko ita danno la mo kilinto kala ke fanna bari kana ta yete fandi mola dunga fo mandi abar sunkuto bang ite alne miye kono may ko lon ne jama bar pola ni bi di femde kari jana kari do fana di femde te bal na nyaadi re no yalon ko fim foye mo yalon tamanke musutu bari ala musol sole dol ko muso kalo ne miya kono ma mol ko lof go fana dol fana bije ibu kalon adu dang mol man advance pour ñin DNA la because bansang when I was going to grade 7 to grade 8 muso ñin ka untu wa foleke ay pajasi wa fila tumi ñin saretiol min kam baliti fay ayo tumi anim fana ay min ka libéré so tumi milka ñin duno jindi sulaliya wo sabandin le wulu bara mo sabale tumi ngo sambe ninkela nyama mbaye sabandin le wulu ada mo sabale tumi nga sambe minkela momo ndinga kilindila mora pula wai ha ay pajasu wa fila pajasu solla waka pajasu wa foleke do fonko lo moti nyim minka mol jindi kulun kono do fonk actor minka sulala boto jelen ni ndo sareti baylalo minka nyim balitol ko ten ti kala wa volte billahi amanke ko be fani yalla ban sanko la nampenke ndebe steering area men between santosu anin duma so mbolto baraketa dame malla fika korda fo malla fika ethnicity nyim fo malla fika tra bar musonyi ay sabandin le wulu kambandim fula sunkutundin killing barate mo na min to fo ka entete barani mo sabanyin skill ni mo sabola wol le tumi bar birana ta wulu anata sabandin lo sot exactly ni momo dinngol ni momo mulunga kono je yalla modol bije fana sike yoloti ni mamulu ndana da min fo ngoy nin tele be nyin kiti yo kundula baray mo sabale tumi ala nata kay mo sabale wulu say faawo faite dingta nga dindil tala tema idi yeta alkiyama sina sita bonyo doko wote keno la ko dindil be mo killing yelo dindil be mo killing bar sa te mo sabale tumi na yalo aka kele ala la ke wonyama bar yalo ko fana a telefone ay mol tof ate mo sabale tofa na ta sababu aka kele dol bar wota ya tale tema aka kele yalo ni ya tale tema fana maybe fana wasifisa faawo ha se barajo soto yake SOS kele nyin sifa fonkas nyin sifa fonga be siar ne nta fana nga dole je wo fana e mama nta ndo ko sa kasao ka futa nta fana mal fana nga dole je ha bora bulare yalo la no bukala findila ka jay ta nyaato no nga bora nti mo kete ti fingo fe nga jele watara maaje ndela diawo man siare bari kasa minfo non so dora bora ndanga mojele min ni falo muta fal muso do yo mun ba adu musu sabala babu do yo ni bala muta ba ite minje ye min kala muta wala siata mto banna no
so nyi dindi woni yindi woni tubabu dindi ngona ka sai kallam fu nyami nyi yaje mi yaje mi ngo min wella moy ka yalla ne ko mettu yalla mo dade ko de alde ko mettu dindi woni bora ni walla na ko bolo to ngani ko mola di ato ko kacay ba ka be diamulat yaje mi ya mele to man de nano le je yemi he salba ngo ni woni ako kambando la ko ummo fi ngol ti ako la ko no man ameda alata futu ba wala ko ne bari lokili fana o ka kabri ni o ka tenten ya la sana la alata fo ko tuba woni wala ko tuba dini wala wulu ya rin fay bu ka long no ya long ko le dul bi je pour ya long ko nyine because it a chance to try the comme ka fo nyinom ya la sana ay nada mo dini ngoni fo wala su ko non kolbe ko dini ngoni ta tenten o ka tenten la nga tuba dini wala wulu ndala ya lo mbe kuma kilim fole nyen tubabu ko woni nyum mo fin ko woto buka mininde wota ka Sénégal aji o ka Sénégal e kanyum men fo nga sunkutoji jan e fana aje ana bala be luwa sola jam ndam ma buka je de o mo sukutal dang lambay ma fa lambay Johnson olti sunkuto bota nyen ko loli ma fa la tata luwa sola je bar tubabu kewla babur wala bunta bara akonota tala way kun challe wul bare tubabo ding tolti kasa wala finta hani kunang wodindin le finta no kunang walta tubabuti asake no de no bara hana kasa tubabo kay noni mo finye ding soto kasa keta nyaawo nyanding ikal noko ni mutubabu ding mo fin ding no kasa ndela ma fa la moy nga fo ni muso futo la mo fin ay dingo ñu wulu auto yabula tuli fin lo ko fital kay moto tulo mi wide ten tuli falin ya bula tuli fulo kono walla ya amti ya sisindi walla ka ko sisindi nyani ya sisindi nyani aka kele sometimes kana kasa biringela nyum pofoje kunto te wobe funkularen te e camera ko bol josiram yalla ko kankanga ya fe njampe mi yalla kodota biringa njo tontorondi kunto te doron ko tuba njafiro ngalon ko kasa bi ninken sem mannaja kasa karandaba sulal bije sulal bije ka tabiro ke ka kinota dulale to ñun sula ko yollon fer e bota murtan bar musomin ke ni bo konton la dindin la ka konton samba barata kata bolol kama fitiro bar birinya muso wuluta mol ke fan samba so fa yo faranjele billahi wala wana ngafo okay. bar birinya muso wuluta ni dindin je dore nyaay nuwa dibuje wala nuwa sot murtana force capital ni la second capital mol ke fanja ba dindo nya cingay asirela tal ko sula kew nyi minta mo bitigol akumbe be koy li niaje yaje sula nyinja wato dol fanda kala fara ko fank kasara mara wallahi wato dol kala fa fala dindo niyo dindo je yeso ngoy niaje dorong murtano ba min be Senegal ni murtalte mo roso fulo i nyaay nuwa sodde yo nuwa dubje sula jat akoy tal fer ke bal kaya nyakile ngoya ma nyak ya nyakirolo kono bela idinge kalanda fiala man ngol ka fole nyakiro ngol ko bar han fo nyakiro continue sul bebe yelli noko sula bitiki tioni a continue bo koy billa odina comme ça la sabato lo wasado do bar ni wo nabe murtandra ba fole yakal bas nabe murtandra ba fole yakal bas so o ko jumale tam di sula kew nyun ne akonuma sula kew nyun ko hani munto molbu ko sifa kachawo nya futu musolo mu ito fintino la yofo comme ça futu musolo bar atala kata bolol kama nota ta bolol kama bu kasay juna akatar futu wala ha akatar sirin sulal la ko maje ka fa akatar 8000 ya sulal bare maybe fana sulal ka ata sifa fulale maybe fana kabrin ko wani sulal yim fana bu ka dia wala na dingo botala he tan sulal bu ka dia ka si comptoir ko me ka 8000 ni mbas him e ka 8000 fi mi kan bas him ata sulal kanya ata mi ka pesa te yar fa otumo e ba pesa kanji nda fala nyaayoje mfala nyaayoje wo manke ko wo manke biti 2006-7 mafana adu ngalo ko sa wo be mennan hey yelo buka sosoro ke yelo buka fani yafo
mo koyoni mo tubabolom nyinti wala nyin arabol ini ya futu moye mari kono ma jang to nyaabe fara bari kan ne katare minto te ko feka wulen lebo ndawde ndaka vaccinate let mbukala fika bilal lo to bar wala nan koy nyundo karanda mbukala ko bilal je bari fana ngajel tubabo nyin adingo ani muso tubabo itol taral fo edine ke yalla ko tubabo nyin adingo no ba tubabo do kule atar dinno nyin afinta ko man ta dinno wallahi talafta folo wo tubabo la jeans wo bolo ko tubabo nyi ya moriale yo tubabo nyin do kule boray bo so ni so dire tesla aba do ko no nyaare dire test ko biri kar he ya tubabo do kule biri futata DNA test dula dron kol be kalateta ya moriale ete wala mi kasa billahi arabo ni mu arabo ko yo fermo fiuno e ding soto e kala no ko this is a mixed race mulato la yebuka nin half caste so yala tel ka bla half caste bar ngamer tubabo ke kumande mulato ne man deny anena man fan yake bo yanne ko sunkuti ndin jumala fo dala tubabu opportunity la wala jang tubabu le kordal sam mole jay bunjan lo jay la boyol ke konoma tubabu du ni ko yalla ndam wala kanyone ne ja bar tubabu ko yo ni no fututa wala no be det ka yo ko dobi je ngoddoje wo fa man kay ko wo ding sanda ma 2 years ate konoma ta la tubabu ko ma jan tubabu la ka sponsor ka ko beke bila tubabu kana jata ta adin karfa dulaltu anun tubabo be romance la no tubabo ya sunjol dete keke o tita tubabo ka nyuna ko fiolo keke on fio ni sunjol dete o mu wurolti ako tubabo e fio fi ke babe mo si ala yibora mamma ta bila ni sunju bata balam tubabo ya sunjol dete be romance la aka ko yo bresa now big yara now big keke o be fo nyun su dimba keke o far nge tap bira dete keko ko char tubabo nyaada be kete keke aka ko this is fio mal for this is fio lamba malo amana ngale o fambo aka fio tubabo ka ko tubabo yala jale ko fio la atal ko tubabo e fio lo fio du niyo deta bakani yelo la kan yara fam fi ke bale be fara sunjo ko winde wallahi honestly yeah ka gele tubabo na talo no ko ifana tubabo abal obviously abal tubabo ni kekyo ifana saka bonda nyaara na asike fa min ke da nyaada ka maybe ayo ne hunna na nunka na ne be futala hot bare ifana kay mo nono ko fio munal nga fata nyoma kanyo ketu tubabo lol ka sen altelo ko do tula jede baral sal fante kere no na example of way no en friend lol ya tiba mu na rol afa mo fingo so ay le dim following o fintan sakon wono ni andu bono baji ne be wulude nka wala nan ka fe ko sometimes non ka ko wala nan ka fe ko sometimes as a keno because din ngoni ba nga fanyi na fam nyin wala pimade ke muso nyin wala mo ko yote adingo nyi do nyi wo fintale fla nyoni wala ko ta fer mba muso nyi la wala wulu andu fanyi wala mo fingol society wo sifa ibe ko kasa yala lafta ku kilim fole ita ku to nya sabati ndino la mi yalon ko no pot ite jero nte montagne ndol tafo man la fo bara kasa wato dol ko do fa bije hanna ite kalo ne ta fam bulo ma nyinke ta fa jato man bari fan kalo no ko nyin wallahi tallahi nyin dingte nyin adi ni muso woni be findin kebe koyri hani de mbatu de yalon kana fo nya jang modol bije family dol bije alla modol ka koyde modol ka fin bar tuba imu bom sa sunkutoti tubabo be Europe yokono ta ko ma jang iwu abjanna kata fa ni ka time shot ni la bo ka time shot wallahi ne tubabo la kono ta yemo fin la kono ta biyelo bu ka dinay boy mo jolle tubabo futu jayinke dingli jele hani black americanol mi ala koy bal mu tubabo te wol dingli fan neje kal no ko nyemo ko yo male kasa lin kana nyo ketu ngay min foyta ndeba kala fi kadiyamu nyin do fan nam hani jam fa nyola fan it's just a stone throw ay sunkuti ni la famu dinne nyindi mbe siri nyambodula kanan kam fandi ngafo baranta fola bar boy modo fa bije malon ko no wuluta ni modol yalon ko ni wulute kalon modol bije nin kono be la fan kalon fe molo ndanga moje mi yan minna futuo siti kono kam bar mol malon ke bal malo yo futuo siti kono kam bar mo kilin wala nata wajube
ay futu sito la jure sono lo jibe muso la jure sono jibe tasalo la babula kana salji mutola ay mo kumande bunkon keba la ala yeso de e ko keba ni ala manke fulande bari meta nyofele ako ya lele min kijale na yalo ne be ko yan ako ya ka le futu wala siti konoka bari biri dunda badi mbu yaka cha doro muso confesta kono ha yalo no ko jam fa mo le ku jamal kijani modo bi je fa ka ke yelotile ika kono ma malo bulu toku ya bulu family la suturo kan ni family la dawlo be nyama ni la ngay boka mol ka sijay ka alamute ka kono siti futuo ka e ka futuo siti kono ka wo mo futuo siti le mol nya boole jang wonyo wota banna jang adu jama bi je nan na to siti wota futuo siti so hana wuluta ko den del bu kana futuo nyin siti kuka ko den ke kullo kon wakatu tenten na wululo wonyale problem jamala be insato kono wala na futuo ke balka ko jakandi fokono be musola fokono ta musola ke balka jakandi ku jamala dunta nyoto nyin sato kono forget about relationship modol bi je woltata le sainten yo kono ta yanan no ko nyina nyanta ka futu tafala nyanta ka futu atar ngala nga kala but because of tafala family or alula family sanata ay presola wala na nini mobe date la jela chepe anata ha mfutu badu ila time down ha do preso le kan akoy mfutu take your time something is wrong somewhere ha ikabula mono majanna karijo libano mafutu wala abuka som balun kilasi ko so kunenda wulo siti yetilola ha mbe mfutu lale nda fulal be futu tale mbama ben sonkandila mfama ben sonkandila mo ma sonkandi sonko ba kono kon ya kono ma modol bija molle kono ma inate ko la bole kom futu ngamu soje mi yalon ko akema bota tubabu du anata lifola bimbe di yamula de akema bota tubabu du anata lifola kewm nata lifola kewm uruta muso karu woro wula uruta ko den kewo natale atanin kewo be sabatir nyo kanne akono be sebin monti ko kewla muru nga calculate wala kewla kabo gambia ka muru anata la wuluo sebin monti malam fa understand I understand like akena ra lifola le kewo muruta kewla muru kanyanta sebin monti nyu muso wuluta kono sebin monti nde moje faye mi dinigo mimman futa wala mimman wodenne ma bula inkube to kono wala futata haninte ni tete hani mo vonko afo maybe ya dundi werol fanon e ma hana bulandi wero kono soko mbuso aketa dena nolte kak bambande kak how comes wodula nyinin karo bi jala nga nyo nyinin ka to jala wotida ika muso do fanja ka ke ma sada bondi ka hawju pour keoyena because of muna mu ay kono leta ay kono leta so bar nin kewna to short period to kondo nanin kew ka futo data ka fala alhamdulillah bar karo accounta kewdol bi jol nyantale ka karol konti bar dol buka intelligent sebin monti nyum muso wuluta jumal ne nyaayoje karu woro wula ha bango ala ngo hani jato la fana munyenti wala hani papi yalo wala nyambo kanto atariatale ngo fotu ba nyolo munyenti ndaga ko jibe nyaaw ko nyi hay ko ha ka kele bar ni ka fo dindin fa nyala spiritually dindin ka fal mol ko denkil baro dindin la ci mayata hani biriye duniyalo yalon ku jamal be yalo wasifal be fanan ka kinele wasifal jaman ka kinele kanol ka kolea because nol dol tata fay detector mol yalon ko nyin lebe kere wala na ku jama bi jan kano dol banta problemo dol kata futuo dol kono mol manyane ke kacha bake because dol bi jal bita wandi ngay bola la banta dol bi jal bita mol lok story le fola mi yalon ko fonsi nyo sutura bar ko be tata anata sincerity alnga kata tarin na kanoko alnga genuine na relational kon alnga realistic na relational kon barak kewol ni musol bela ka ñoo use equally e je ka musole je credit ko ya sangaye ifa buy number be da la fa tulo bala speaker to yakiya ya ko nyamaje for $1,000 ya bora o bakel no nyaadi
ika credit ko ki muso e janne akoy maje itina akoy maje to tole ma ka fo auto ron no mbalo den ko dron pour ala sistal na ba mal be credit ko sotla nya bari si credit ko ki muso e jang fo e pare ake bib de yendani credit ko wala ke kol whatsapp lal bebe gambi direct whatsapp o banko kanjang abu ka senea il faut la on girlfriend o yo 200 san yaki ay credit ko bande ke call whatsapp lal hani ita mu wandi musolti ita ta maybe bulu jalo one can say ita ta mu bulu jalo ifana kan call whatsapp no nien calling ka because you know why nina ma e kan il faut le julo dum yan treat nyami fanan ke treat wonya bari te amira tafa ita nin kambano be kanola ita nin mobe relation o kono al aka credit ko kiye 200 ni afriselo ne 200 ki moy wo fan 175 nyon katarje le bonus ni $100 lo 75 katarje ina wodiam baraksi aka mol ko la dunya be call ni ya call atabe number bisi na pareta ko na sister be Dubai ay abayal le ki ko ngate kama faji kunna no be fodi tala sister tala credit ki o credit ki da sister Dubai abayal ka tol kam akala Dubai abaya profito ta e credit ko sa so wodol be ja man betea kew fana credit ko ta ya se ye pare ka bib na pare te sinamo na fana na barin ko lebe diamu la bolon kono ay na credit ko ban ay wulu an kan kew lebe diamu kan je kanyu sunkute ndel je kata ay te bulle ika kew fana musol ka kew yusu nyoye wo fana bida man betea ikata te bulo ko ne ba yeta di nyun dola wo fana be ka kejanne iteni mobe kanola be $2,000 dile la be $3,000 dile lundo fana ye fam boda naka Manchester la support ye Manchester la tisa to sanga ya surprise naka Chelsea la support ye Chelsea la tisa to sa ya surprise bari ni mo fa be kanola hana la so fa ko nun kulliyo ke de je fa akasi la fa da kalo ka ja hani takiri fa bu ka safu wala wonjo ni ko karibi da fa bu kala fika suti yaje ka fa ko nyun tolo man la fikaji wote wete bala kudo atari ba adu kullu min kata Allah so ko na tale bayo se ngoy ngasun kuto ja ay kambano ya case aya muta brana ta nyin kambano ya be bun kono ibe kachakan anin kambano be kachakan kambano meta drong wonata ka ba hokla nyin plastic chair ko akoy no it's too early, don't close to me. I hate men to be close to me. So bola fa ko tan pour ka chika ka fay laranka akoy no fama e dankolek ko nin sita ke wala laran so e ka tata fa kana pare ako boy ko nga sabaro le soto yenna sister le muta sister of the sabar tantante aka en lafta asobi ni 700 long karalo 1300 aketa taw boyo fanan ka ko mfama e dankole ka ko nimma muto min futu kabayo sangay wala de wodula kay ako boje fanga dum fo bo ka enta famu almamol da don almame duwala kamuta sunguro ka na dalbe driver la agriculture aka yo ta jaata ala wansu kodo di aka ta reclamer so ñinam problème oti sunkude ndel kay la kodo te bulle ikata si ka fa ko tole wolom bar mimbite tilimbali ala abe la hajo tinyala be muskula itala mutole because no e hono ma ke filije wato de le ka sunkude ndel groupe tar sirinne ye mobile o ke loudspeaker be kambano ko le ba jede ka fo toylom isine mo e badu bi lafta e bele kala badu billahi bi e be ko le be fe ka dolji ka kite dol ba fala duma afay ko mbe krapo kala jede afay ko mbe fonko kala mbe daharo kala jede bar kewol mil fana mbe krapo kala le jani daharo wo kewol fana mbije ha e ka dol mbe ngunja kilo kala jede bar do fana sala ngunja kilo keje so yalla is bad e ka musol jele funo kala speaker ala bula han ñin sal ñaatilo le jabala tembi sunkutu ndung dol bije wole ya taxi driver kambano soton pour ñun si okute ma karal dula membe te samba dol fana bije karal la kambano soton pour karal jo yo dol fana bije kambano soton membe bayo sanne yo dol fana bije kambano soton membe samato sanne so salo e wol be ko ne dol fana bije ya kambano soton pour membe nyaada me kopla dol fana bije kambano soto mimbe nya klaso sanne dol fana bije kambano soto mimbe ngon sing la dépense okela nin salo fana o be kerinde
bari ñenkew be fananta dinkurunti de dol ba futuntal fotilo boyta ibe pare la sallude mol ba falele lalal nala bari janni salobe lalal la mo jamal be fanan lalal la atolle ka musol nini wala na musol fanan kal nini abantale atolle ke nini wala ne fanan ka to al nyaakula doron ay borana tay mo bantale sila abaraka ba ke ngalo nying na nying kacaade ba chokila nying kacabe diare ba ke ba tay mo en jam faale ngalo ba chokila la fo kun kote nga kontire ala baraka ba ke bar jani ben programme o sorona an sponsor fana millier blue du nyim programme ko ra tol fana be tentulambe jayila a CK restaurant a gamsal yuna baluwo ba fele ko ya baraka ni EJ investment fo kun kote bye bye ala baraka boy you muna fobi you okay Gamcel data now even better. Enjoy 20% extra data on all Gamcel data bundles. Buy 20 megabytes and get extra 4 megabytes. Buy 50 megabytes and get extra 10 megabytes. Buy 100 megabytes and get extra 20 megabytes. Any amount of Gamcel data bundle you buy, you will receive 20% extra data for free. Dial *302 data amount hash or go to your Yaiborom menu and choose your data bundle now. Gamcel data is fast, lasts longer and very reliable. Gamcel Yaiborom. Love like fire. Wow. Love like fire. Xam ngeen rek affaire bi xam ngeen fan la skincare la 2020 lañ wax de waaw fii nag mooy kër fan kër zero tache perfect skincare saa su ne rek niñ ko dee defee rek loo lañ soxlaati rek maanaam bu ngeen am problème ci seen skin yéen xam ngeen fan la fii ngeen di ñëw suma xarit yeeg am di jàmm yi nga xam ne taas daf lañ sonaloon xam nga doon xeesal ba la ka xum éneew ma lañ ko nag waaye just in case comme ni ko gars yi di waxee rek en cas just in case loolu xew xam ngeen fi ngeen di ñëw fii ngeen di ñëw skincare plus si yu baax rek la ñoo dox nag ay baax rek fu ne la ñoo dem ci réew mi di lañ indi rek nag products yu baax du Paris du Italie du USA du fi mu nekk nii sax boole nañ ci nag Sweden fu nekk lañ leen a indilee products bu dee tamit nag da nga ñuul rek ñu lay jamaa natural beauty that melanin dripping we do have stuff for you as well emuñ ci skincare products rek ñu ngi ci cuub yi tamit fu ne la ñoo jaar in fact sax last commercial bi ñu defoon waxuñ leen woon ne dañoo dox ci ay kawar 9A grade rek nag waaw we do have bundles as well hair si lu ne la ñoo dox ñun ñu ngi ci rafetal jigéen rek luy taaral jigéen rek waaw boo leen di tukki tamit bëggoon rek classic suitcase ñu dañoo dox ci ay Samsonite duñ dee indi any brand of suitcases though other than Samsonite comme li ma dee wax rek boo eggee airport dëri Samsonite dafa am nuñ laa xoolee waaw ngeen ne lan nag waaw skin ci moom la ñu gën a xamee nag skincare products ci moom la ñu gën a xamee ñu ngi dox tamit bentee tamit si ay dàlla man waaye man nag skincare mooy suma specialty xam nga rek jigéen bu sa xar kanam réglé loo def mu jag am nañ Patricia Reiner Kiwi Eye the whole range Lighten Up Gold Tomatine I mean the list can just go on and on and on and on lépp loo xam ne rek luy taaral jigéen la ci yooyu rek la ñoo dox skincare plus nag emuñ si Gambia rek ñu nga United States ñu ngi Gambia fii ba pare bu dee yaa ngi anywhere in Europe mun nañ la ko mail within 3 days rek ñetti fan rek nga jot say diw emuñ si loolu rek dañ laa consult tamit balaa ñu laa jaay diw dinañ def a free consultation pour wax la rek exactly li nga xam ne moo méngoo ak sa kanam dinañ leen wax tamit ne rek am nañ perfumes you know fragrances men's shirts accessories we do dresses as well we do blouses I mean we do shoes name it we do them Skincare Plus 2020 is our year of perfection
zero tax fi mu nekk nii réew mi fii kenn waratu fi tax kenn waratu fi am problème kanam kenn waratu fi am problème yu picca boo ko amee dafa fekk ne rek ñëwuloo ci place bi fii. Love like fire. Bring my